Bidok man dagitoy padak aman nalon. Kindato pinuunti sa lamagi nga surok nga 100 years na dato yan. Adda kami dito kakabsat. Biag timan nalon, rumaraep kami. Madama kami agraraep. At ati pinuunti sa lamagi nga langilangan ako na dagiti Ilocano. Surok nga sa nga gasot na ato yun nga talamagi. Uri narigat ti biag mi aman nalon tanaragsak kami latta. Uri bugoong laang kinkape ti pamigat may. Oh. Atoy malpasan tayo rarapan min kakabsat. Oh, fisher komandatoy pinuunti sa lamagi. Nakadakdak kulan. Sakit din ti punti sa lamagi ti video. Madamdam